Hello there. Hello. Ej, se čujemo? Se čujemo? Radašine, čuješ li me? Valjda se čujemo, okej. Pa hajde da vidimo šta imaju to one da kažu na temu cosplaya. Bok svima, ja sam Sonja Dohobit, cosplayerica iz Zagreba. Bavim se ovim hobijem već neko vrijeme. I evo, odgovorat ću na par pitanja i malo se više upoznat. Moje ime je Anja i cosplay ime je Anung Unrama. Da, znam. Rekla bi da mi je najomiljeniji cosplay Star-Lord iz razloga zato što pretežito nosim kacigu na svoju prekrasnom licu, tako da ispadam super na fotografijama i zato što mi taj lik nekak najudobniji za zafrkanciju. Moj omiljeni cosplay je Hellboy, odnosno Hellgirl, odnosno Anung Unrama, kako mi sama stranica nosi ime, self-promotion. Definitivno bih rekla Batgirl, zato što nisam zapravo zadovoljna bila sa izradom cosplaya i ne volim ju nositi, tako da nisam ju nosila ni na jednu konvenciju, tako da, eto. Ne znam kako bih izabrala s obzirom da volim sve moje kostime, ali ako bih birala, onda bih birala po tome koliko mi je naporno da nosim taj kostim, što znači da bi u ovom slučaju to bio Anđeo smrti, The Angel of Death ili The Anđeo smrti. Naravno da se natječem na takmičenjima, prvenstveno zato što mi je zabavno. Evo, to mi je jedini razlog zašto. Pre nego što počnemo, ja bih da... Ok. Pa najdraži dio mi je zapravo sama izrada cosplaya, a nakon toga mi je kad se obučeš u cosplay i jednostavno vidiš da si napravila dobar posao, mislim da mi je to zapravo najdraži moment u cijelom tom hobiju. Ne postoji udoban kostim. Like, no! News Commander, Princess Bean, Joy iz Inside Out, Fiona i Shrek. Konstantin. John Constantine. Jedan od njih je Arya Stark iz Igre prijestolja koju upravo nosim. Znači, closet cosplay, lepa puška, Rekla bi Princess Leia zlatni bikini. Da, dosta neugodno biti u njemu zapravo. Say what? Kad sam bila Ksena na Sferakonu, većina njih je mislila da sam Wonder Woman i svi su se htjeli slikati s Wonder Woman, ne znajući da sam ja Ksena, ali dobro, to su bile novije generacije pa ću me oprostiti. To bi bio Pan iz Panovog lavirinta. Evo, Rocket Raccoon mi je top koji bi voljela jednog dana napraviti, da može mehanički otvarati usta, ali o tom potom, jednog dana. Ko nije pogledao Pan's Labyrinth, neka pogleda, to je film koji se gleda jednom i onda plačete narednih 10 godina. Prvi cosplay, to bi bilo negdje davne 2013. 14. bi bilo moj pokušaj Meduze. Mary Had Teresa Lisa u Zemlji čudesa. Na sebi sam imala neobrađeni materijal, znači samo kupljeni materijal koji je obmotan oko mene, jedno 5 metara, dobro sam i živa. I na glavi sam imala čarapu na kojoj su bile našivene zmije. Tada! Znači, male zmije koje su urađene od onih viklera. Gonna put it on my hair. Ok, close enough. Postoje dva razloga zašto sam ovo sačuvala. Prvi je to da me podsjeti koliko sam zapravo napredovala od ovoga. Drugi razlog jeste to što ovdje kačim svoje lančiće i treba će mi jedno 75 godina da ih sve vratim nazad. Moj divni Anđeo smrti na koga se vraćamo, to bi bila njegova divna glava urađena od drveta, jako i vorble i penice. Iako većina ljudi zapravo smatra da je ovo teško, glava nije teška, krila su najveći problem, neki se ne bi složili s tim, ali dobro.
A najnoviji cosplay koji radim je Astrid iz How to Train Your Dragon, treći nastavak. Ona je njezin prekrasni armor, pun ljuskica. Znam da će me te ljuskice doći glave i živaca, ali neka. Kad se uporedim, mogu da vidim da sam krenula odavde i završila ovde i to bi bio neki napredak. Pa većinu cosplaya sam radila samostalno. Počela sam zapravo partnera uvlačiti u cijeli taj cosplay. Tada imam nekoliko cosplaya u paru sa partnerom, te imam jedan grupni cosplay koji mi je posebno drag, gdje nas je 5 nas napravilo Inside Out cosplay, svih 5 emocija, i to mi je definitivno jedan od najdražih grupnih cosplaya kada sam bila. Both is good. I sa Tajanom, odnosno Aždaja cosplay, s njom sam napravila princezu Fionu, Ogre i Human version. Tada sam bila jako sretna isto sa tim rezultatom, tako da sad sve više i više volim ove grupne sa prijateljima radi cosplay. Dosad sam većinu kostima radila uglavnom sama, to jest sama, ali mi ne bi smetao neki grupni projekat, mislim da bi to bilo zaista super. 22. Do sad sam napravila 29 cosplaya i 30 je upravo u izradi. Oko 22 otprilike. Ovim hobijem se bavim od 2012. godine, znači već 8 godina je prošlo. Pa bila sam na dosta konvencija, skoro sve konvencije u Hrvatskoj. U Srbiji sam bila na Gamesconu i 2 puta sam bila na Comic-Conu. A najomiljenija, rekla bi najzabavnije mi je zapravo uvijek na Liburnikonu. To bi bio Hellboy, odnosno Hellgirl. I njegova Hand of Doom, koja se ovdje otvara i može da se pomeraju prstići. Ovo je jedan od prvih projekata i imala sam pomoć from my dear Bendershill cosplay, s obzirom da sam bila newbie, neko ko je početnik, apsolutno nema pojma. Imala sam baš veliku pomoć od njega da uradim svoj prvi i omiljeni cosplay. Išla sam jednog dana mami kopat po ormaru i naletala sam na neki materijal koji me podsjetio na materijal koji se koristi za izradu klobuka za Mad Hattera, te sam odlučila napraviti taj klobuk. Kad sam ga napravila, bila sam mi je loše ispalo, ajmo napraviti i ostatak kostima. Išli smo svi zajedno čopurativno na maškare. Neki lik mi je došao kako super cosplay imaš. I jednostavno upisala u Google, vidjela da ljudi stvarno se bave tim hobijem i eto, tak sam počela. Skužila sam da ima par konvencija, počela ići na to i eto, to je to, slučajno. Perfekcionista, I mean really? Perfekcionista, volim da sve bude po špagi i to je to, nema labavo. Zapravo najomiljeniji prop mi je, imam ih više. Puška koju sam uradila za svoj postapokaliptični kostim. Ovaj needle, znači mač od Arije. Ovaj 3D printani dio koji je spojen, znači ovaj dio je 3D printan. A ovo je od Knaufa i Smole. Tako da, ali definitivno jako dobar prop. Jedan meni od najdražih. I Baby Groot. Baby Groot. Mislim, moraš ga voljeti. It's a Baby Groot. Koja se sastoji od drveta, stirodura, dosta zavoja. Ovo je iz Kinder jajeta. Like, Kinder jaje. Ovo je od nekih tabletica, mislim da je bio magnezijum. Onda neke bočice i tako to. U svakom slučaju da, ovdje je nekad bila krema za lice, sad je boja i što bi moj prijatelj rekao neki grašak unutra, ali ovo mi je svakako omiljeni prop. Šivenje, definitivno sve šivenje, s obzirom da sam tu napravila više nevolja nego dobrih stvari. Šminka i frizura. Pravljeni naravno. Definitivno pravljeni. Nemam niti jedan kupljeni kostim, tako da volim si za mnom napraviti cosplay.
Meni je važno u cosplayu da se zabavim i da naučim kako da napravim nešto. Ne bih kupovala kostim jer nije mi poenta u tome, nije mi zanimljivo da samo obučem to. Zanimljiv mi je ceo proces od početka stvaranja kostima do oblačenja kostima, konvencije, plakanja nakon konvencije, spavanja 3 dana. That's the point! Prije sam trenirala hip-hop i breakdance, tako da mogu reći da iskorištavam to da se ne bojim, to je da znam sakriti strah kad sam na bini. Imam veliki strah od pozornice. What? It's okay! Dobro je! Tu je! Ok! Tu je! Cool! Šta je nevidljivo što bi voljela da ljudi mogu da vide? Ok, trenutno s obzirom na situaciju, voljela bi da svi vidimo viruse da možemo pobjeći od njih. That's... Ok. The all-seeing eye. Pa ne znam baš da li bi bila jedna rečenica i jedna reč. Are you not entertained? U cosplayu sa zlatnim bikinijem, kad sam stala na pozornicu i kad sam čula da se samo čuju oni fotoaparati zoom, da se čuje, sve mi je bilo jasno. Ajoj, znači smanjio bi se populacija čovječanstva. Serum istine da stvarno postoji, da ljudi ne mogu lagat i da i može neki serum od koji mogu napraviti da čujem istinu, to je da čujem tuđe misli. Ok. Koji svaki put prvo bi potegnula za teglicom Linu Lade i žlicom u ormaru. Naked Yamen. Ok, ne bih dokazivala sam iz budućnosti zato što bi me u roku od sat vremena spalili na lomači. Dobro sam sigurna da bi završila na lomači. Ok. Moje elastično lice. Ne znam koji vrag bi s ovim. Ok. Seckanje Eva pene skalpelom na mojoj nozi. So, noga, Eva pena, skalpel. Još uvijek imam ožiljak i nemam dobar odgovor zašto sam tako sekla Eva penu. Tako da. Kad je moj dragi pojeo teglicu Linu Lade bez da išta mi ostavio. Eto, tu sam bila duboko povrijeđena. Šta je toalet papir? Posljednje vreme mislim da sam vidjela nešto što, ako je to toalet papir, što ljudi hoarduju sa sve strane, ali nisam sigurna da zapravo znam šta je. Čovječe, pa naravno da ide od toalet papir od ozgora, pa ludim kada vidim da je od ozdola. Ali dobro, znači od ozgora toalet. Linu Lade. Kobasica iz hlača. Ho, ho, ho. Ok. Karantena zabava za celu obitelj. Ili porodicu, pardon. Kad se neko utapa. Ok, moji dragi, lažem, Linu Lada. Linu Lada može pomoći u bilo kojem braku. Seks dnevno drži doktora daleko. Ili Linu Lada. Linu Lada dnevno drži doktora daleko. Samoizolacija for dummies. Vino postaje sve bolje s godinama. Oh, istina. What? To je to, mislim da sam sve ispunila. Hvala vam kaj nas gledate i nadam se da će vam ovi video kompilacija svih nas biti zabavna za gledati i počnite se baviti cosplayom. Vidimo se. Ok, nema ruma. The rum is gone. Why
Laser, I'm gone! To je bilo sve, drugari. Hvala na gledanju. Hvala puno Sonji i Anji. A u sljedećoj epizodi družimo se sa... Ukoliko vam se dopalo, ostavite neki komentar, lajkujte nas ili se subscribeujte na naš kanal. A svakako nas pratite na Discordu, kanal Valinor. Pa, vidimo se!